Pemirsa, usai menyetujui kesepakatan damai, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengingatkan Israel untuk berhenti serang Lebanon. Israel diminta bertindak lebih baik untuk mencegah kembali memanasnya hubungan dengan Iran. And we did send a copy to Israel, by the way. They've been a good partner. Again, I think they could do better with respect to Hezbollah. I'm not saying they shouldn't protect themselves. I'm saying when two drones are shot into the desert and drop harmlessly, you don't have to knock down buildings in Beirut. They could behave better. And frankly, they could do a better job. Pemirsa, menanggapi tindakan Israel terhadap Lebanon, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa tanpa Amerika Serikat dan dirinya, Israel tidak akan ada. Ya, dirinya juga menyoroti tindakan Israel yang tidak menghormati Lebanon. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Pemirsa, hubungan antara Amerika Serikat dan Israel memanas akibat perbedaan pandangan strategis terkait dengan konflik di Timur Tengah. Ya, ketegangan kian terlihat saat Presiden Amerika Serikat disebut menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Hubungan antara Amerika Serikat dan Israel merenggang akibat perbedaan pandangan strategis terkait konflik di Timur Tengah. Meskipun secara historis AS dan Israel bersekutu, namun keduanya kini berbeda pandangan soal kesepakatan damai yang telah ditandatangani AS dan Iran. Presiden AS Donald Trump dilaporkan berselisih dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terhadap strategi AS menghadapi Iran dan Lebanon. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah. But it's been an amazing partnership. But he will say, we're the big partner and he's the very small partner, and that's true. לגבי היחסים שלי עם הנשיא טראמפ, שזה בעצם השאלה ששאלת, בארצות הברית אומרים שהנשיא טראמפ עושה כל מה שאני מבקש, ובארץ אומרים הפוך, שאני עושה כל מה שהוא מבקש. אז זה לא נכון, וזה לא נכון. זה יחסים של שותפים. איראן רצתה שאנחנו ניסוג משם, זה לא קרה. אתה יודע למה זה לא קרה? בין השאר? משום שעמדתי מאוד מאוד איתן. הייתי מאוד מאוד נחרץ בדבר הזה, ואני חושב שידידינו האמריקנים מכבדים את הנחרצות ואת העמידה האיתנה הזאת. Ketegangan antara AS dan Israel kian terlihat saat Presiden AS Donald Trump dikabarkan menolak memberikan akses dokumen nota kesepahaman atau MOU dengan Iran kepada pihak Israel. Langkah ini dinilai sangat tidak biasa, mengingat kedua negara merupakan sekutu paling dekat di Timur Tengah. Sikap protektif AS ini mencerminkan betapa krusialnya kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan Iran, hingga AS tak ingin ada intervensi dari Israel. Pemirsa, Donald Trump berterima kasih kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin karena bersikap netral terkait Iran dalam konferensi persnya pada penutupan KTT G7 di Avians-les-Bains. Setelah perang yang terjadi sejak akhir Februari 2026 lalu, Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat untuk berdamai. Penandatanganan kesepakatan damai yang rencananya akan dilakukan pada besok pun dimajukan. Kemudian dalam momen penutupan KTT G7 di Avians-les-Bains, Prancis. Donald Trump tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Beijing dan juga Moskow. Dirinya menyatakan bahwa sikap netral yang ditunjukkan China dan Rusia sangatlah membantu jalannya perdamaian ini. I want to thank China, President Xi. I was with him. And he stayed neutral, totally neutral. And I appreciate it. And I want to thank Vladimir Putin. He was very neutral. They could have made it much more difficult for us. And I want to say it. You know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said I would really appreciate you're not giving or selling any of that stuff
to Iran. And you know what? For the most part, he didn't. So I just want to thank them because they made it a lot better. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama Senat Arman dan Yasmin Natania. Pemirsa, Amerika Serikat telah menandatangani salinan nota kesepahaman Amerika dengan Iran. Tidak hanya Amerika Serikat, Iran pun telah menyetujui kesepakatan ini. Setelah perang yang terjadi sejak akhir Februari 2026 lalu, Amerika Serikat dan Iran akhirnya sepakat damai. Penandatanganan kesepakatan damai yang rencananya akan dilakukan besok pun dimajukan. Penandatanganan kesepakatan dilakukan di tempat berbeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatanganinya di sela KTT G7 yang digelar di Jenewa, Swiss. Trump didampingi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Usai ditandatangani, berkas dikirim via online untuk ditandatangani oleh perwakilan Iran. Hadir pula dalam acara ini Menteri Perang Amerika Serikat Peter Hughes. Usai menandatangani, Trump bersama istrinya Melania kembali ke hotel mereka. Kepada media, Trump memastikan kesepakatan damai sudah ditandatangani. Mr. President, please, just one question for French TV and the Iran deal. Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? You signed? Usai penandatanganan kesepakatan damai, kapal-kapal melintas Selat Hormuz dengan bebas. Harga minyak dunia pun turun, kini berada di bawah $80 per barel. Level terendah sejak konflik Amerika Serikat-Iran dimulai. Pemirsa, Iran juga mengaku sudah menandatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Iran menyebut pembahasan lanjutan akan dilanjutkan dalam 90 hari ke depan. Sebuah foto memperlihatkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani dokumen kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Setelahnya, Pezeshkian memamerkan dokumen tersebut ke arah kamera. Pengumuman ini merupakan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jubir Menlu Iran juga mengonfirmasi dokumen Islamabad Memorandum of Understanding telah ditandatangani kedua kepala negara. اصل متن رو در نظر بگیریم خب از الان به محض امضا شروع میشه از امروز شروع میشه خب طرفین میتونن بگن که خب از جمعه اگر قرار باشد جلسه تشکیل بشه که عرض کردم خب داره روش بحث میشه جلسه جمعه قطعی بود تا یکی دو ساعت قبل ولی بعد که تصمیم بر این شد رؤسای جمهور دو کشور این رو امضا بکنن قاعدتاً در مورد اون تصمیم هم باید مجدداً تعامل بشه ولی از لحاظ متن به محض امضا فاز بعدی شروع میشه میتونن توافق بکنن که این فاز بعدی حالا از روز جمعه باشه ولی طبق متن فکر میکنم همه چیز روشن. Pemirsa, dalam dokumen pernyataan damai Amerika Serikat dan Iran terdapat 14 poin kesepakatan yang ditandatangani dan berikut adalah poin-poinnya. Ya, pemirsa, yang pertama adalah menghentikan segera dan permanen seluruh operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon, serta berkomitmen menjaga kedaulatan Lebanon. Yang kedua, Amerika Iran berjanji menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Dan yang ketiga, berkomitmen untuk merundingkan dan juga mencapai kesepakatan final dalam waktu maksimal 60 hari dan dapat diperpanjang atas persetujuan bersama. Adapun keempat, Amerika akan mulai membuka blokade laut segera setelah MOU ditandatangani dan menyelesaikannya dalam waktu 30 hari. Amerika juga akan menarik pasukannya dari sekitar wilayah Iran. Kelima, Iran akan memastikan jalur aman bagi kapal komersial secara gratis selama 60 hari dan Teluk Persia ke Laut Oman dan sebaliknya. Iran juga akan membersihkan ranjau laut dalam 30 hari. Yang keenam, Amerika bersama mitra di kawasan berkomitmen melakukan rekonstruksi di Iran dengan dana minimal $300 miliar.
Dan yang ketujuh, Amerika berkomitmen menghapus semua jenis sanksi terhadap Iran termasuk resolusi Dewan Keamanan PBB. Kedelapan, Iran berkomitmen untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Pengayaan nuklir dilakukan di bawah pengawasan IAEA. Dan yang kesembilan, selama masa tunggu menuju kesepakatan final, Iran akan menahan program nuklirnya, sementara Amerika tidak akan menjatuhkan sanksi baru. Ke-10, segera setelah MOU ditandatangani, Departemen Keuangan Amerika menerbitkan keringanan sanksi untuk ekspor minyak mentah Iran. Ke-11, Amerika berkomitmen melepaskan dan memberikan akses penuh terhadap dana dan aset Iran yang dibekukan. Ke-12, pembentukan mekanisme eksekutif bersama untuk memantau keberhasilan implementasi MOU. Ke-13, perundingan untuk kesepakatan final akan dimulai setelah implementasi pembebasan sanksi awal. Dan terakhir, kesepakatan final nantinya akan disahkan dan diperkuat melalui resolusi Dewan Keamanan PBB.